ଜଙ୍ଗଲର ସାନୁ କାଉ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କାଉ ଥିଲା। ସାନୁ କାଉର ବଡ କୋଠା ଆଉ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ହେଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହୁନଥିଲେ, କାରଣ ସାନୁ କାଉ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ କଞ୍ଜୁସ ଥିଲା। ହେଇ ମ ସାନୁ, ଚାଲ ଆମେ ଫୁଲକୋବିଟେ ନେଇଯିବା। ମୋ ପୁଅ ଜଗୁର ଫୁଲକୋବି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଏ ରାନୁ, ତୁ ଚୁପ୍ କର। ଯାହା କିଣିବା କଥା ମୁଁ କିଣିବି, ତୁ ଚୁପଚାପ ବସ। अरे मिठू, ए पत्रकोबी केते टंका? आगे कौन कहले? ए पत्रकोबी नेबे? हाँ नहीं जानतु, गोटा को 5 टंका लेखा। अच्छा अच्छा, हो ठीक अच्छी, 2टा कोबी पैक कर दे। छी 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 छी, सानू ए बंधा कोबी तमे नौज? देखिलो ए बंधा कोबी हळदिया पड़ी आसिलानी। मिठू भाई तमे गोटे फूलकोबी पुरई दियो। हाँ हाँ रानू मैडम, दउची दउची। ए फूलकोबी ए धनी पक्षी मानक पई तो आसीची, गोटा को 50 टंका लेखा। ए कथा सुनी सानू काऊ बहुत जोरे रागी गला आ मिठू सुआ सामने रानू काऊ को जोर किना गोटे थापड़ लगेला। रानू काऊ तो सेठी कांदिबाकू लागिला। रानू निजकू तो किसी किणी आसेनी, फूलकोबी केते टंका शुणी पाइलु तो? गोटा 50 टंका। जा चुपचाप घर को। मिठू दे बंधा कोबी 2टा पुरई दे। तापरे मिठू सुआ बहुत डरी गला आ डरी डरी 2टा पत्र कोबी ब्याग रे पुरई देला, सानू काऊ को दे देला। तापरे सानू काऊ 10 टंकिया नोट गोटे बाहर करी मिठू सुआ को दे देला। स्वामी स्त्री 2 जण पत्र कोबी नै घर को आसिले। जग्गू ब्याग देखि खुशी हो गला। से भाबिला ता माँ ता पई निश्चय किछि भल खाइबा को आनिछि। मामा ये कोन? ए बंधा कोबी कोन आनिछ? तम्मा मते कहि के जाइथिलो बाजार मो पई गोटे सिंगडा नै के आसीबो बोली। नाइलो पुआ जग्गू, सिंगड़ा खाइबा आम भाग्य नाही। मु तो पई गोटे फूलकोबी आनिबा पई तो बापा को कहिली, हेले समस्तक सामने रे से मते गोटे थापड़ लगेइले आ सिंगड़ा कथा तो दूर रे थाउ। पुआ जग्गू तो बापा भारी कंजूस। मामा मामा आज परठारो मो बाबा को किछि भी मागिबेनी, भारी कंजूस से माँ बुआंकर एमिति मन दुख हैला। आउ एपटे गोटे गरीब चढ़ई रहूला। दिन राति अन्य मानक खेतरे माँ चढ़ईटी काम करुला। आउ संध्या बेलू छुआ मानक पई बहुत टेस्टी टेस्टी खाइबा मध्य तैयारी करुला। सानू काऊ आउ टिकी चढ़ई दुहे दुहींकर पड़ोसी थिले। माँ माँ आज खाइबारे कोन रांधिछ? पुआ लोलो तो जानिछु, आज मु वेज बिरयानी तैयारी करछि, सब परिबा पकेइछि। माँ माँ सତରେ वेज बिरयानी बहुत टेस्टी लागिबो, तमे जल्दी जल्दी तैयारी करा, मते भारी भूख हेलानी। से पर्यंत मु जाउची पारा अंकल का दुकान लो गोटे दही नै के आसीबी। परी आउलु पारा दुकान नु दही आनिबा पई बाहर थिले। हठात जग्गूर पाटी सुभा गला। से माने जग्गू घर को गले। मामा मामा ये की तकारी? छे मु आको खाइबिनी। पुआ जग्गू जहा मिलुची खाइ दे रे पुआ, आ छडा घरे आ किछि भी नाही। रानू आंटी ये कोन? केमिति का तरकारी तैयारी करछो? आ भीतर तो गोटे अजब गंध आसीची। छी हां हां रानू आंटी तमे भल्लेर काई खाइबा तैयारी करना? तमे तो बहुत धनी पखी ना, तम पाखरे बहुत पैसा अछि, किछि भी अभाव नाही। हेले जेते बेले देखो किछि अलगा प्रकार रोषेई करछो, चाहदर खाली गंध आसीची। ए सबु सुनी रानू काऊ चुप थिला। सानू काऊ डर रे से किछि भी कहू नथला। परी तापरे घर को गला। घरे जाई गरम गरम वेज बिरयानी खाइला। वेज बिरयानी सुगंध सानू काऊ घर पर्यंत आसुथिला। आहा की बास्ना! टिकी चढ़ई करू सब बेले खाद्यर बास्ना छुटी आउची। से गरीब चढ़ई हेले सब बेले भारी टेस्टी टेस्टी खाइबा बोधी तैयारी करूची। आउ आमे सब थाई के भी भाग्यर किछि भल खाइबा नाही। रानू काऊ एमिति कहूताए, हेले सानू काऊ किछि भी शुणु न थाए। एमिति रे समय बीती चलिला। गोटे दिन सानू काऊ निज अगणा रे गोटे डालिंब गछ लगेइथिला। से डालिंब गछ धीरे धीरे बड़ होला आ ता देरे बहुत डालिंब फଳିला। अरे वाह, मो गछरे तो बहुत डालिंब फलिलानी। आकु बिक्री करी आहुरी पैसा कमेइबी। डालिंबर दाम तो बाजार रे बहुत बेसी। जाउची गणी पकाए, जदी काले किए चोरी करी नै जिवो। सानू काऊ गछ मूले बसी डालिंब सब गणुथला। से समय रे रानू काऊ ता पाखकू आसिला। सानू कोन करछो बसिकी? रानू शुणी रख, गछरे पूरा 100टा हेची। 100टा डालिंब फली सारलानी। जदी गोटे किए चोरी करे ताहले तो बेला खराब। दिन सारा डालिंब को तू जगिबू आ राति रे मु। हाउ हाउ सानू ठीक अछि, हेले घर पई 2-4टा डालिंब तोली खाइले हंदानी। ना ना बिल्कुल नुह। ए गछ कोन मु तो पई लगैछि ना कोन? ए भूल केबे भी करिबुनु रानू, नहेले परिणाम बहुत भयंकर हबो।
ଏମିତି ଧମକ ଦେଇ ସାନୁ କାଉ ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ନାଲି ନାଲି ଡାଳିମ୍ବ ଦେଖି ଜଗୁ ଜମା ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଗଛରେ ଚଢିଗଲା ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଲୋ 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 ପୁଅ ଜଗୁ, ତୁ କଣ କଲୁ? ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ତୋ ବାପା ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ମରିବା। ତୁ କାଇଁ ଏ ଡାଳିମ୍ବ ତୋଳି ଖାଉଥିଲୁ? ମାମା ମାମା ମୁଁ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଜମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତମେ କିଛି କର ମାମା, ତମେ କିଛି କର। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଚାରିଆଡକୁ ଅନେଇଲା। କେହି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଡାଳିମ୍ବର ଚୋପା ସବୁ ଚଢେଇର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସାନୁ କାଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପୁଣି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛକୁ ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ 4ଟା ଡାଳିମ୍ବ କମ ଥିଲା। ସାନୁ କାଉ ପୁରା ରାଗିଗଲା। ରାନୁ ରାନୁ ପୁରା 4ଟା ଡାଳିମ୍ବ କମ ଅଛି। କାହାର ଦରକାର ଥିଲା? ଜଗୁ ତୁ ଭୁଲ କରିନି ତ? ଲୋଭରେ ପଡି ତୁ ଖାଇଦେନୁ ତ? ନା 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 ନା, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ଜଗୁ ବି ଖାଇନି। ଦେଖ ସେ ତଳେ କୋଉଠି ଗଳି ପଡିଥିବ, ଭଲରେ ଦେଖ। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ଗଛ ଚାରିକର ବୁଲି ଦେଖିଲା, କୋଉଠି ବି ଡାଳିମ୍ବ ପାଇଲାନି। ହେଲେ ସାନୁ କାଉର ନଜର ଟିକି ଚଢେଇର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡିଲା, ଯୋଉଠି ଡାଳିମ୍ବ ଚୋପା ରାନୁ କାଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସାନୁ କାଉ ଗୋଟେ ବଡ ବାଡି ନେଲା ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଡାକିଲା। ଚୋରଣୀ ଚଢେଇ ବାହାରକୁ ବାହାର, ବାହାର ବାହାରକୁ। ଆଜି ତତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଆରେ ସାନୁ ଭାଇ, ତମେ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ମୋ ଚାଳ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ, ଓହ୍ଲା ତଳକୁ। ଚୁପଚାପ ପଇସା ବାହାର କର। ମୋ 4ଟା ଡାଳିମ୍ବ ତୁ ତୋଳିଛୁ, ପଇସା ବାହାର କର ଜଲ୍ଦି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାନୁ ଭାଇ, ଆମେ ତ କିଛି ତମ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇନୁ। ଦେଖ ଚଢେଇ, ଭଲରେ ଭଲରେ ପଇସା ଦେଇଦେ। ଦେଖୁନୁ ଚୋପା ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡିଛି, ତା ମାନେ ତୁ ହିଁ ଡାଳିମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇଛୁ। ମୋ 4ଟା ଡାଳିମ୍ବର ପଇସା ଚୁପଚାପ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ, ମୁଁ ଭାରି ଖରାପ। ସାନୁ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତମର କିଛି ବି ଡାଳିମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇନି। ମା, ଯିଏ ବି ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇଛି ଖାଇଥାଉ, ତମେ ପଇସା ଦେଇଦିଅ। 4ଟା ଡାଳିମ୍ବର କଥା ତ, ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଦେଇ ଏ ଝଗଡାଟା ବନ୍ଦ କର। ହଁ ହଁ ଝିଅ ପରି, ତୁ ବି ଠିକ କଥା କହୁଛୁ। ନିଅ ସାନୁ ଭାଇ, ନିଅ ତମ ଡାଳିମ୍ବର 50 ଟଙ୍କା ନିଅ। କଣ କହିଲୁ? 50 ଟଙ୍କା? କଣ ଧୂପ ଦଉଛୁ ନା କଣ? ମୋ ଡାଳିମ୍ବର ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛୁ ତ? ପୁରା 40,000 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି ମୋ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେ। କଣ କହିଲ ସାନୁ ଭାଇ? 40,000? ସେ ଡାଳିମ୍ବକର ସୁନାର ଡାଳିମ୍ବ ଥିଲା ନା କଣ? ଶୁଣୁ ଚଢେଇ, ଚୁପଚାପ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବୁ, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ତୋ ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନି ବାନ୍ଧି ସିଧା ବିଦା ହବୁ। ଜାଣିନୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ। ସାନୁ କାଉ ଏମିତି ଧମକ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଟିକି ଚଢେଇ ଜାଣିଥିଲା ସାନୁ କାଉ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଚିନ୍ତାରେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ନଥିଲା। ସକାଳ ହଉ ହଉ ଟିକି ଚଢେଇ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସାନୁ କାଉ 2ଟା ଚିଲକୁ ନେଇ ଟିକି ଚଢେଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାହାର, ମୋ ଡାଳିମ୍ବର ପଇସା ଦେ, ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାର। ସାନୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏତେ ଗରିବ, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡା ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ? ମୋ ବେକରେ ଏଇ ଯୋଉ ହାର ଅଛି, ମୋ ମାର ଶେଷ ସନ୍ତକ, ଇଏ ସୁନାର ହାର, ଆକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ। ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଗଳାରୁ ସୁନାର ହାର କାଢି ସାନୁ କାଉକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ସାନୁ କାଉ ସେ ହାର ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସାନୁ, ସେ ହାରଟା ଚଢେଇକୁ ଦେଇ